सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं मोहम्मद एहसन। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के हमरा सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। मुतासरीन के मसाइल सुने। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि आलमी बरादरी को मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देना होगा। कराची पहुंचे तो एयरपोर्ट पर बिलावल भुट्टो ने इस्तकबाल किया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने बताया कि सैलाब से पाकिस्तानी अवाम बुरी तरह मुतासर हुई। सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। खैरपुर नाथन शाह में मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। तादाद 10 हो गई। मंछर झील को कट लगाने से भी पानी का दबाव कम न हुआ। सैलाबी पानी का रैला भान सैयदाबाद में दाखिल हो गया। शहीद बेनज़ीराबाद एयरपोर्ट भी पानी पानी। सिविल एविएशन ने एयरपोर्ट को 25 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से सिंध के सैलाब मुतासरीन में पका पकाया खाना तकसीम करने का सिलसिला जारी है। तहसील नवाबशाह की गोट मीर मोहम्मद लाखू और अल्लाह वराया लाखू के मुतासरीन तक दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए खाना और पीने का साफ पानी पहुँचाया गया। तफसीलात जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं कलीम अख्तर। जी कलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध में सैलाबी रेले ने जो तबाही मचाई है, जहां तक भी देखें तहद्दे निगाह पानी ही पानी है। पूरी पूरी बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं और मुतासरीन तक सिटी न्यूज़ नेटवर्क पका पकाया खाना पहुंचाने का तसलसल बरकरार रखे हुए है। और आज भी हम लोग नवाबशाह की तहसील मीर मोहम्मद लाखो और अल्लाह वराय लाखो गाँव में पहुंचे हैं, जो कि दरिया सिंध के बिल्कुल साथ वाक़े थे। ये चाचा जी हमारे साथ मौजूद है, जरा इनसे जानते हैं। चाचा जी, खाना मिल गया? हाँ, खाना मिल गया। कितने रोज हो के खाना नहीं खाया था? ये कितने रोज हो के खाना नहीं खाया था? कभी यहाँ पे राशन पहुंचा पहले? ना, पहले कौन मिले। तो अब आपको राशन मिल गया? हाँ, अज मिले है। तो क्या क्या मिल गया आपको? भात मिले है, पानी मिले है। तो मतलब अब आपकी जरूरत पूरी हो गई है। और क्या क्या चाहिए आपको? और क्या क्या चाहिए आपको? और छा ठक्कर और समझिए आन कपड़ा। अजी बिल्कुल, यहाँ पर जो ये बुजुर्ग हैं, क्योंकि ये सिंध से ताल्लुक रखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो उर्दू को अच्छी तरह नहीं समझ पाते, तो इसी वजह से वो प्रॉपर तरीके से बात भी नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर जो मकीन है, उनकी जाने से कहा जा रहा था कि 2-3 रोज़ से हम लोग भूखे थे, जो कि यहाँ पर अब राशन पहुँचा है, तो अब जो भूख है वो मिट जाएगी। और इसके अलावा कपड़े भी यहाँ पर हैं, वो भी तकसीम किए जाएंगे, जो कि जो नंगे जिस्म हैं उनको ढांपा जाएगा उससे। और इसके अलावा जो अंदर घरों में बैठी हुई ख़वातीन, आपका बहुत शुक्रिया। मीरपुर खास उमरकोट के दरमियान बचा बंद के इलाकों में बारिशों की तबाहकारियों ने इलाके को समंदर बना दिया। तमाम गांव डूब गए। मीरपुर खास उमरकोट रोड किसी भी वक्त डूब सकता है। मजीद तफसीलात आज़ाद नोडियो से जानते हैं, जो कि इस वक्त बचा बंद पर मौजूद हैं। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास उमरकोट रोड के उस मुकाम बचा बंद पर। यह बचा बंद का इलाका है जहाँ पर सूरत ये है कि मानसून की बारिशों की तबाहकारियों के बाद की सूरत ये है कि यहाँ पर कई ऐसे गांव हैं जो ज़ेर आब आ चुके हैं, लेकिन सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं। जो कच्चे घर थे वो ज़मीन बुर्द हो चुके हैं, जिसके बायस यहाँ के जो इलाका मकीन थे, ये पूरा इलाका खाली करके जो है महफूज मुकाम पर नकल मकानी करके मुंतकल हो चुके हैं। मेरा कैमरामैन साजिद अली अगर कैमरा की आंख से इस इलाके को जूम करके दिखाए तो सूरत ये है कि मेरे सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे जो है ये कोई समंदर नहीं है, कोई दरिया नहीं है, लेकिन ये इलाका जहाँ पर ज़मीनें आबाद थी और कई जो देहात के गांव थे, ज़मीनें तबाह हो गई, फसलें डूब गई। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ में जो ख़ास तौर पर देहात के जो गोट थे, गांव थे, जो कच्चे घर थे, वो जो है ज़मीन बुर्द हो चुके हैं। पानी इस मुकाम पर जमा हो रहा है। ये पानी अगर बारिशों का सिलसिला मज़ीद बढ़ा तो ये सूरत ये रहेगी, पानी ये सड़क जो है पार करेगा। लेकिन इस वक्त सूरत ये बंद बांध कर इस पानी को रोका गया है ताकि पानी आगे नहीं बढ़े। यहाँ पर इस पानी को रोकने के लिए 2 किस्म के बंद बांधे गए हैं, महकमा आबपाशी और महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज की जानिब से, ताकि सूरत हाल ख़राब ना हो। इसके अलावा जो सीधे हाथ पर भी सेम सूरत हाल है, क्योंकि जो बारिश के मुतासरीन थे, यहाँ पर इलाका मकीन थे, वो अपने घर खाली करके मुख्तलिफ मुकामात पर चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो पानी की सूरत हाल है, ये इलाका मुकम्मल तौर पर समुद्र की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और कोई नया शख्स इस इलाके में किसी और इलाके से आएगा, उसको ये महसूस होगा कि ये कोई आम जगह नहीं, एक समंदर है या कोई दरिया यहाँ से गुजरा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सैलाब से होने वाला नुकसान हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल लाहौर चैम्बर की तकरीब में मुतासरीन की बात करते हुए आबदीदा हो गए। पाकिस्तानियों से सैलाब ज़दगान की इमदाद करने की अपील की और कहा कि अब दुनिया आपको कर्ज नहीं देती, देना भी नहीं चाहती। IMF के प्रोग्राम में ना जाते तो दिवालिया हो जाते।
ملکہ الزبتھ کے انتقال پر جاری سوگ کے دوسرے روز سرکاری تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ کنگ چارلس سوئم نے برطانیہ کی بادشاہت کا منصب سنبھال لیا۔ آج کی سب سے اہم تقریب پرائیوی کونسل کا اجلاس تھا، جس میں کنگ چارلس کی تخت نشینی کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ دوسرے روز کی تقریبات کے بارے میں وقاص احمد سے جانتے ہیں۔ وقاص بتائیے گا۔ ملکہ کے انتقال پر ہونے والے 10 روزہ سوگ کا آج دوسرا روز ہے اور دوسرے روز بھی سرکاری اور نجی سطح پر تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ سرکاری سطح پر آج کی جو سب سے اہم تقریب تھی وہ پرائیوی کونسل کی میٹنگ تھی، جو کہ سینٹ جیمز پیلس میں منعقد ہوئی۔ اس اجلاس میں نئے جو بادشاہ ہیں کنگ چارلس، ان کے باقاعدہ تخت نشینی کا اعلان کیا گیا اور پرائیوی کونسل کے ممبران کی طرف سے اور شاہی خاندان کے جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کی طرف سے باقاعدہ تحریری دستخط کر کے بادشاہ کی تائید کی گئی۔ اس اجلاس کے بعد شاہی فرمان جاری ہوا، جو کہ فائری پیلس کی بالکونی سے جاری ہوا اور وہ پبلک کے نام جاری ہوا، جس میں شاہی خاندان کے بہاف پہ ان کے ملازم نے یہ اعلان کیا کہ اب جو کیونکہ ملکہ الزبتھ دوم جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہیں اور ان کی جگہ پر کنگ چارلس جو ہیں وہ تخت نشین ہوئے ہیں۔ اور سینٹرل لندن میں بھی ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں نئے بادشاہ کی تخت نشینی کے حوالے سے باقاعدہ اعلان کیا گیا، جس میں جو لندن کا جو اسمبلی ہے اس کے اہم شخصیات شریک تھی۔ نئے بادشاہ کی طرف سے یہ بھی حکم نامہ دیا گیا کہ جس دن ملکہ الزبتھ کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی اس روز ملک میں عام تعطیل کا اعلان ہوگا اور تمام تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز اور جو دکانیں ہیں وہ بند رکھی جائیں گی۔ پارلیمنٹ اور ہاؤس آف لارڈز کے اجلاس ہیں جو کہ جاری ہیں اور ان میں بادشاہ کی ان کی آمد ہے تاکہ وہاں پر جو ممبران موجود ہوں گے، ممبر پارلیمنٹ اور لارڈز، وہ بادشاہ کے حق پر بیعت کریں گے اور حلف اٹھائیں گے کہ اب کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے جو حلف اٹھایا تھا وہ کوئین الزبتھ کا تھا، لیکن اب کیونکہ نیا بادشاہ تخت نشین ہوا ہے تو اب جو ممبر پارلیمنٹ ہیں اور جو ہاؤس آف لارڈز کے ممبرز ہیں وہ نئے بادشاہ کنگ جارج کا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ برطانیہ کے کنگ چارلس سوئم تخت نشین ہو گئے ہیں۔ کوئین الزبتھ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے برٹش پارلیمنٹ کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں کنگ چارلس کی شرکت اور خطاب بھی متوقع ہے۔ وہیں پر موجود ہیں وسیم احمد، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی وسیم بتائیے گا۔ جی کنگ چارلس جو ہیں وہ برطانیہ کے نئے بادشاہ تخت نشین ہو چکے ہیں اور کنگ چارلس کے اعزاز میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ نجی اور سرکاری سطح پر تقریبات جو ہیں وہ آج صبح سے ہی پورے برطانیہ کے اندر مختلف جگہوں پر جاری ہے، جس میں جو مین تقریبات تھی وہ لنڈن کے اندر ان کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اسی کے اندر آج پارلیمنٹ کا اجلاس، ہاؤس آف کامن کا اجلاس جو ہے وہ بھی جاری ہے، جو کہ دوپہر 1 بجے سے رات 10 بجے تک جاری رہے گا۔ اس اجلاس کے اندر تمام ہاؤس آف کامن کے جو ممبرز ہیں وہ سابقہ جو ملکہ تھی کوئین الزبتھ، ان کو انسانی خدمات پر خراج عقیدت پیش کریں گے اور تمام اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ اپنے اپنے الفاظ میں جو ملکہ برطانیہ کے لیے یا کامن ویلتھ کے لیے جتنی خدمات تھی ان پر ان کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ آج اس ہاؤس آف کامن کے اجلاس کے اندر کنگ چارلس جو ہے ان کی بھی آمد متوقع ہے، جس کے اندر وہ تمام اراکین پارلیمنٹ سے حلف لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہاؤس آف کامن سے خطاب بھی کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا وسیم۔